प्रज्ञा प्रदीपिका श्री अरविंदଙ୍କ भावनाकारिका एक दृष्टिपात। लेखक मनोज दास। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र आनुकूल्य रे सप्ताहरे 3 संध्यारे श्री मनोज दास आश्रमवासी और आगंतुक मानंक पई श्री अरविंदଙ୍କ एक ग्रंथ उपरे आलोकपात करिथांती। थॉट्स एंड अफोरिजिम्स रो एक सूत्र उपरे तांको मौलिक विश्लेषणर एहा एक संक्षेपित स्मृतिलिपि। What men call knowledge is the reasoned acceptance of false appearances. Wisdom looks behind the veil and sees. Reason divides, fixes details and contrasts them. Wisdom unifies, marries contrasts in a single harmony. मनीष जहा को ज्ञान बोली कहे ताहा मिथ्या बाह्य रूपर जुक्तिसम्मत स्वीकार। प्रज्ञा बाह्य रूप भेद करी देखे, हेतुबोध विभाजन करे, पुंखानुपुंख विश्लेषण करी विभिन्न विषय निहित पार्थक्य निरूपण करे। प्रज्ञा सबु कथा को एकीभूत करे, एक अभिन्न संगति रे सबुको संयुक्त करे। श्री अरविंदंकर ए उक्तिर तात्पर्यर विचार स्थूल ध्यान धारणारू आरंभ करा जाऊ। एकदा मनीष देखुथिला सूर्य ऊपर को उठुछि, पुणी से पश्चिम रे अदृश्य होई जाउछि। निज आखिरे देखुथिबा एही दृश्यर सत्यता को तो अस्वीकार करा जाई न पारे। तेणु से धरि नैथिला जे सूर्य वास्तविक चलमान, पृथ्वी स्थिर। साधारण ज्ञानर मापकाठी रे एहा बेस जुक्तियुक्त, किंतु ए ज्ञान भूल प्रमाणित हैला। ज्ञानर परिसर वृद्धि लाभ करिबा संगे संगे सूर्य स्थिर एवं पृथ्वी चलमान ए तत्व नूतन जुक्ति साहाय्य रे उपस्थापित हैला। ए दृष्टांत देबार हेतु जहाकू आमे ज्ञान बोली कहूं ताहा संपूर्ण निर्भर योग्य नुहे। ज्ञान बदलु थाए। आजिर ज्ञान आगामीकाली अज्ञान विवेचित होई पारे। बुद्धि, जुक्ति, इंद्रियर ग्रहणशीलता यही सब उपरे निर्भरशील ज्ञान। किंतु पूर्वरु आमे देखिछु श्री अरविंद जहाकू प्रज्ञा बोली कहउछंती ताहा एसबु माध्यम उपरे निर्भरशील नुहे। स्थूल ज्ञान द्वारा स्थूल जगतर अनेक कथा बुझी हुए, संदेह नहीं। किंतु सूक्ष्म जगतर रहस्य बुझिबा निमंते चेतना निहित ऐश्वर्य और आलोक सहित परिचित हेबा निमंते इंद्रिय लब्ध जुक्ति प्रधान ज्ञान आमको साहाय्य करि परिबो नाही। आमे साधारणतः स्थान, काल और पात्रर सीमा भितरे ही जेकोनोसी विषय को जानिबाकू बा बुझिबाकू प्रयास करिथाऊं। एसबु स्थूल माध्यम। एसबु जरियारे जहा सत्य बोली मने हुए ताहा मोटरू सत्य न होई पारे। गोटिए घटना मने पड़ुछि। थरे जने संभ्रांत युवक तांकर कौनसी एक न्यायसंगत प्राप्य निमंते कर्तृपक्षंकु चिट्ठी देइथांती। संपृक्त विभागर आलस्य जोगु ही तांकु तांक प्राप्य मिलिबारे अजौक्तिक विलंब हेउथिला। से ठीक कले निजे जाई विभागीय मुख्यंकु साक्षात करिवे। मुख्य हाकिम जनक प्रत्यह खूब सळ तांको कार्यालय को आसी जानती बोली से जानिथिले। युवक जेतेबेले हाकिमंको कोठरी पाखरे पहुंचिले सेतेबेलकू आखपाखरे केही देखा पड़ु नथांती। एपरिकी हाकिमंको कोठरी आगरे तांको अर्दली मध्य नथिले। युवक एवं हाकिम परस्पर को चिन्हिथिले एवं पूर्वरु कौनसी अनुष्ठान रे हाकिम जनक युवकंक सह बेस प्रीतिपद आचरण करथिले। तेणु युवक कोठरी भितरे पसी हाकिमंक दृष्टि आकर्षण कला भली कंठरे नमस्कार जणाइले। हाकिम मुह तोली तांकु अनाइले, किंतु प्रति नमस्कार कले नाही। युवक ठिया होई रहिले। हाकिम तांकु बसिबाकू मध्य कहिले नाही। आज्ञा, मो निवेदन पत्र आपणंक पाखरे पहुंची थिबार एवं विहित पदक्षेप नेबा निमंते आपण निर्देश देइथिबार मु जाने, किंतु आपणंक निर्देश कार्यकारी होई नाही। युवक नम्र भावरे जणाइले।
ଯଦିଓ ବିରକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। ହାକିମଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ଅସୌଜନ୍ୟ ସେ କଦାପି ଆଶା କରିନଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହାକିମ ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲେ। ଯୁବକ ନିଜ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ। କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ବିତିଗଲା। ଯୁବକ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରାୟ ଥରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଂଶର ଦାୟାଦ। ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଆଚରଣ ରାଜା ମହାରାଜା ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତେବେ ଯାଏଁ, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କହିଲେ ହାକିମ। ଯୁବକ କୌଣସି ମତେ ଆତ୍ମସମ୍ବରଣ କରି ବାହାରି ଆସି ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହାକିମଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ, ଆପଣ ତ ହାକିମଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କଥା କହିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯୁବକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅର୍ଗଳି ଆଗରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଚାଲିଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ ଯୁବକ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଯଦି ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହାକିମଟି ଗୋଟାଏ ଅମାର୍ଜିତ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ନେଇ ସେ ଫେରିଥାନ୍ତେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମିତ କାଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ସେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାଳକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ତହିଁ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ସବୁ ବ୍ୟାପାରର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାକିମଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ରକୁ ନ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ରକୁ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁର ନାହିଁ କି ମନର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ଆମର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମନ ଦେଖିଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଆହରିତ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାରେ ସତ୍ୟ ସହିତ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନିହିତ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଇପାରିବୁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜାଣିବାଟି ହେବ ନିର୍ଭୁଲ। ଶ୍ରୀମା ଏହି କାରିକା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ, ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସତ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶହ ଶହ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଠୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନର ମାର୍ଗ? ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଜ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାରଣ। ଏହା ମହାଜଗତ ଭଳି ବ୍ୟାପକତର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ। ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଓ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ପ୍ରୟାସ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁ ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମୟରେ ବି ଏ ଦିଗରେ ସାଫଲ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଦିବ୍ୟ କୃପାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲେ ଅଚିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଆଚରଣ ଅପସରି ଯାଇପାରେ।